घंटारे समय सेतबेलू 5:30 बाजिलाणी। संध्या प्राय हे आसीथिला। चारिआडे अंधकार धीरे धीरे तार छाया विस्तार करुथिला। आकाश मध्य मेघुआ थिला। कला कला बादल रे पूरा समुद्र घोड़े ही जाइथिला। दूर दूर पर्यंत भलरे आउ किछि देखा जाउ नथिला। एमिति समय रे आउ डेरी नकरी कूल आड़कू डंगाटी बुलेइले। किछि समय परे डंगाटी आसी समुद्र कूलरे लागि थांता। किंतु एतिकी बेले हठात घटिला एक बड़ दुर्घटना। डंगाटी धीरे धीरे बुड़ीबाकू लागिला। भयरे समस्ते थरिबाकू लागिले। किंतु कात धरी भगवान को ऊपर भरोसा रखी आगकू आगकू डंगा को नहीं आसुथिले विमल बाबू। वीडियो आरंभ करने पूर्वरु आपण जदि जगतरनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ को भक्ति करती, प्रभु जगन्नाथ को आराध्य बोली मानती, ताहले वीडियोटी को एक लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। पुरी पेंठकटा साईर विमल बेहेरा, बालेश्वर जिला नीलगिरी अंचल रे तांको घर। किंतु जेजेबापा अमलरू पुरी पेंठकटा साईरे रही समुद्ररू माछ धरी परिवार प्रतिपोषण करि आसुछंती। घरे बापा माँ स्त्री आउ गोटे झियो। समस्तଙ୍କ दायित्व विमल बाबूଙ୍କ कांधरे। विमल बाबू तांकर 2 जण सांग रंजन आउ रविंक सह मिसी गोटे डंगा करी पूरी समुद्र रे माछ धरती। आउ जहा जेतिकी रोजगार हुए सेतिकी निज परिवार सुख दुखरे चले नियंती समस्ते। 3 सांग मिसी प्राय 14 वर्ष होला सबुदिन डंगा नहीं समुद्र भितर को जाती। आउ माछ धरी संध्या पूर्वर कूल को फेरी आसती। जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ को बहुत मानती विमल बाबू। आउ सेही महाप्रभु कृपारू केबे किछि असुविधा हैनी तांकर। हाँ, बेले बेले छोट मोट दुर्घटना घटी, मात्र महाप्रभु कृपारू सबु विपद टली जाइछि। किंतु सेदिन बोध हुए तांको जीवन रे किछि अलगा लेखा थिला। 2018 मसीहा जुलाई मास 17 तारिख 3 सांग मिसी सबुदिन परी डंगा नहीं समुद्र भितर को माछ धरिबा पई जाइथिले। किंतु सेदिन सेमानक सह घटिला बहुत बड़ दुर्घटना। हुए तो एमिति घटना केबे काहा सह घटी नथिबो। सेदिन सेमाने बहुत माछ धरिथिले। वर्षा दिन पाई पाख पाखरे बहुत माछ मिली जाइथिला तांकू। किंतु अधिक माछ धरिबा लोभरे सेमाने समुद्रर आहुरी दूर को चली जाइथिले। आउ ताहा सेदिन सेमानक पाई आनी देइथिला बड़ विपद। माछ धरु धरु केतेबेले जे सेमाने समुद्रर बहुत भितर को चली आसीथिले सेमानकर धारणा नथिला। आउ जेतेबेले चारिआडे अंधकार माड़ी आसिला सेमाने डंगा बुलेई समुद्र कूल को आसुथिले। मन भारी खुशी थाए। अन्य दिन अपेक्षा सेदिन 2 गुण माछ धरिथिले सेमाने। खुशी रे कूल को फेरुथांती सेमाने। किंतु से खुशी बेसी समय रहिला नाही। समुद्रर भयंकर पवन आउ वर्षारे सेमानंक खुशी सबु धोई होईगला। घोटी आसिला घोर अंधकार। आकाश कला कला बादल रे घोड़े होईगला। वर्षा पवन देखी भयभीत होईगले समस्ते। डंगार कात आउ धोर न थाए। डंगार कात संभाळु थांती विमल बाबू। किंतु पवन कूलर विपरीत दिग आड़ू होउथिला। आउ डंगा मध्य धीरे धीरे कूल ठारू दूरे जाउथिला। धीरे धीरे समुद्र अशांत हेबारे लागिला। बहुत भयभीत होईगले सेमाने। विमल बाबू कात को संभाली कूल आड़े डंगा को बुलेवा को चेष्टा करुथिले। किंतु एते जोरे वर्षा पवन हेउथिला जे डंगा आउ तांको बोल मानु नथिला। विपद सेतिकिरे टळी नथिला। हठात सेमाने देखिले डंगार एक जगार फाट होई पानी पशिबारे लागिलाणी। हुए तो आउ किछि समय परे डंगाटी बुड़ी जाई पारे। भयरे थरिबाकू लागिले 3 सांग। एमिति विपद समय रे केवल से ईश्वर ही साहा।
ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବିମଳ ବାବୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି। ସେ କଳା ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଉପରକୁ। ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାବାହୁ, ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଏ ମହାବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏବେ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ଏବେ ଆମ ଆୟତରେ ନାହିଁ। ମୋ ଡଙ୍ଗାର କାତ ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବେ ତୁମ ହାତରେ। ପିଲାବେଳୁ ବୋଉ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ରଖିଲେ ହରି ମାରିବ କିଏ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ରଖିବାର ଅଛି ଯଦି ରଖ ମହାପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ଏ ଅଚଳା ଅଚଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମ ତିନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଅ। ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସତରେ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେଠି ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଚମତ୍କାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଲଞ୍ଚଟିକୁ ଦେଖି ବିମଳ ବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇ କହିଲେ, ଦେଖରେ ମୋ କଳା ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସତକୁ ସତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲଞ୍ଚ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଇ ଲଞ୍ଚରେ ବସିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ମାଛ ଧରାଳି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ବି ମନରୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ବିମଳ ବାବୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ନହେଲେ ସେଦିନ ଏତେ ବର୍ଷା ପବନରେ ହଠାତ୍ ସେ ଲଞ୍ଚ ନିଜର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ସତରେ ଏସବୁ କେବଳ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ତୁମ ମହିମା କେତେ ଯେ ଅପାର ତାହା କହିଲେ ସରିବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।